ye kra hwefo ye da wase na enwumre susu se wa ma dom bi adom ye na wa ye adom free anopa besi enwumre ama eho antechema erade se techema da bodwim na mo je de efusane a na wo se eja ye do wase da nyina brewo ti nyina adwui erade aseda ne ayiyi ne de ba wodim ti ni munyam kan ayiyi nkan e wo Yesu di mu ya de nkwapa no kwafo a woni hwammo de nkwapa no kwafo a ye no nam ayi nso hwe ye no nam ayi hyema no entime memda se nti enwumre sane na bakchi nkran na hyedin se betin akoto atra hyemani mu asenu no hyemani mu betin atra mu betin atra adom hyemani mu enam so ade tin apapo nani etwa nsu no aba wo nchen yenim se wokoso akan ho wo hyiraye enuanom a so bekan ho nyina fo mbra hyira ne adom no ene omi nyina nya chefa yada wase so bekasa kire wo Yesu di mo na mebo empaye amen enumre asemo a yehwe watudi se loving Christ and serve him. Loving Christ and serve him. Udo Yesu na wasomo no. Udo Yesu na wasomo no. Radi Yesu se mo domi a muni mahyede so. Se mo domi a muni mahyede so. Kristo ahyede no ene se yede ye ho hye Kristo ni wura ya ase ni asomo no. Na ahyede a wode ba wi ase se opese dipa nyina anya nkwaje no ye ne benya saa adwenkro na yetu saa na monwa ye be ma sempa na ahyeta wiase nyina Yesu kan se arechi oyi se me se ye de osoma me na djuma anadu bi ba obiara edumi enya djuma na Yesu de ne ho maaye asenu ya no so se wode ne moja ebe ye mpatade ama wiase nyina nkwaje weni na disu ade hu nti obe wiase se obehwe na wachi diaira isenti yanso so esese yanso ye follow Christo ni steps no Bible si Christo hunamane eja yereso se yini na namochi di Christo anamo a ye di akire ene akra enkwaje ho dadwene a ye bete ho mpentenkwa omo ni meru ade na oma won twetede wo boni mu no ye ba ho dadwene abeto yeso ye ni Kristo abom ayadwuma atwe akra bibiri aba Nyankopɔn aheni mu aheni ne hwɛ ne bɔyɛfo aheni no ɛhwɛ wona wayera Yesu si onipa bara bae so ɔbɛhwɛ na wagye ayera Timothy ngoma edikan etire enan timu a ɛyɛ edu emienu 1 Timothy chapter 4 verse 12 to 16 mekenkan erade asem ma obi mu wabranti a oye no ekuma yemom ye agidifo hwe so kasem abrabom odom gidiemu ahotiemu bata kankan afutuo ene nkyerɛkyerɛ ho kosi sɛ meba ema wo mu adom akyɛde a onam komhye ne mpanyimfo nsa a wode gu usuo no so de ma wo no na hɔ kwa yehu na bomodren yenu ho na keka wo ho na wo nkoso adadi ade nyinaa mu ma woni mmra wo ho so ene nkyerɛkyerɛ no so na trem efisɛ sɛ wo yɛ saa wo bagye wo ni wotiefo nkwa ma woni mmra wo ho so nkyerɛkyerɛ no ɛso na trem Nyankopɔn asɛm a agi nipa nkwa no ɛnna ɛwɔ sɛ ɔde yɛ obota yesi wɔ ne so ma wɔde mmra wo ho so nkyerɛkyerɛ no ɛso na trem kwade asɛm no sɛ ɔtrem kwade asɛm ɛsɛ ɔtrem kwade asɛm no ɛsɛ sɛ wotu hu mirika kwade asɛm ɛsɛ wobɔ ho dawuru eti no ɔse ma wɔde mmra wo ho so ma wɔde mmra wo ho so ɛwɔ Nyankopɔn som Woni mra ho so ewo Nyankopɔn asɛm som woni mra ho so asɛm patre som no na trem eti sɛ wo yɛsa wobɛgye wo ni wotiefo nkwanti sɛ asɛm no woma wura fi hu kakra di ɔsom no woma wura fi hu kakra di sɛ ta ba wiawo mo nsɛm wi nipa bebree fi sɛ nneɛma binum ɛne Nyankopɔn asɛm no complete wo nipa bebree abrabo sɛ asekyerɛ mu nneɛma ne abrabo mu ahia bi a akoye nipa ade a ye ni gye ho sen asempa no nkyerɛkyerɛ no a ɛde yɛ konkwagim ɛde afro konkwagim ɛsaa ɔsom no a ɛsɛ yɛtimi de si ani so
ɔse ma obi mu abrante a woyɛ nakuma mo obi mu sɛ woyɛ kristoni nso woyɛ fake mo obi mu sɛ woyɛ kristoni nso so woni na so woyɛ kristoni nso so Nyankopɔn frɛ no ɛnyɛ den wɔ so mo obi mu abrante a woyɛ kuma na mo yɛ gidi fo hwɛ so sɛ wabrabɔ no wodi kan sɛ kania wodi kan abrabɔ pam ɛsɛ odi kan asempa trade ubom ɛsɛ odi kan mpaibom ɛsɛ odi kan ɔsum ɛsɛ odi kan asɔre krom ɛsɛ odi kan bibia mu ɛsɛ sɛ woyɛ gidi fo hwɛ so sɛ kania Bible sikura da bi pɔso ntimi hinta eti so obi bɛbɔ animtia na sɛ bɛbi atwentwɛn wɔn ase wana montuo otwentwɛn wɔn ase mpaibom otwentwɛn wɔn ase ti bibia mu no o twekɔ akyire o yɛ mmerɛ ɛba saa deɛ ne sɛ obi ntimi ba no nto so ɛhwɛ wo nsuawo Paul sɛ mo hwɛ me nsua me sɛ de hwɛ Kristo sua no eti wɔ sɛ mo obi mu abrante a woyɛ no kuma Kristo ni a woyɛ no ɛyɛ mpagya nkwagye a wanya no ɛyɛ mpagya adom wɔ Kristo ma nsa kan yɛ mpagya enti ma ɛnya ade nipa ɛbɛyɛ akɔnɔ wana mo ntuo no ma ne nya akɔnɔ ɔse bɛta kenkan ho alupre bia ɛwɔ compass a yɛwidi di kyɛ ne kwan sɛ parrot ɔka alupre a yɛwɔ obi okura compass a ɔma alupre direction wɔse nkɔ benkum fam yɛ ɛbɔ nkɔ benkum fam hɔ nyɛ edi compass ne kyerɛ sɛ aha nyɛ nti baabi a yɛkyerɛ sɛ nyɛ no fa a wobɛkɔ dikyi saa na abrabɔ mu no bibia a wobɛfa de bɛsi w'ani so bia a wobɛyi nyame asɛm si nkyɛn bia no adeɛ bia wo nsa bɛka biara wobɛma ɛno ayɛ number 1 si nyame asɛm bia no wobɛyɛ disappointed nipa bebree hɔ a wɔn nneɛma nneɛma bi yɛ number 1 ma wɔn success sɛ wobɛnya yiedie ɛno na hia no anigye a wobɛnya abrabɔ mu ɛno na hia no deɛ nakoma ɛpɛ wɔ asetrɛm ɛno ɛne adeɛ esi n'ani so ɛba saa sɛ woma ewiase success anaasɛ wapɛdeɛ anaa w'anigyedeɛ etu Nyankopɔn asɛm ɛso ɛwɔ akoma mu a wobɛdi hwammɔ totally ɛno ti na madira so skarot di hwammɔ no nanka asase nanka onye nipa mɔni ni o but akyire no akwanya wonya ya na sika ba ne nsam ɛne akwanya wonya ya sɛ wɔne kora asuafo no nyinaa sika no ɛno bɛdi ne tirim dɛm sen mpaebɔ ebedi ne tirim dɛm sen adɔyɛ ebedi ne tirim dɛm sen asɛmpa ka enti nya nwanwa sɛ saa deɛ no so wia no ma wohwe ase tɛbɛn so wonya hɔ ankɔ Bible si die ne nipa bi di asane kra sɛ nipa nya wia se nyinaa nyinaa hwɛ kra mfa so ni so tiade ba ko pɛ ne hia asɛmpa no kania na ɛwɔ so de siwe ni so sɛ wode bɛhyerɛn na afoforɔ so ebehunu han wode bɛhyerɛn na afoforɔ so behunu ɛkwampa fa so na ɔmokra enya nkwanti no wɔ ma woni mmra ho so nkyerɛkyerɛ no ɛso na trem na sɛ woyɛ saa wobɛgye wo ho nkwa ɛne wɔtiefoɔ nkwa obia wobɛtie wo bɛfollow obia no ɛbɛfa wo so ama wo no so enya nkwagye ɛno nti ɛna ahenni Nyankopɔn ahenni no ayɛ ahenni a wonyame ɛyɛ ahenni a ɛnsɛyɛ ahenni a ɛnwosoɔ yɛnsɛ sɛ ma adeɛ biara ti ne wo so nyame ahenni afi akoma mu adeɛ biara tu Nyankopɔn ahenni ho ɛtu Nyankopɔn ahenni adeɛ so wɔ akoma mu ɛwɔ sɛ Nyankopɔn asɛm no ɛno ɛyɛ adeɛ yɛ gyapadeɛ kɛseɛ pa Matthew chapter 6 verse 19 Matthew chapter 6 verse 19 yɛkenkan Awurade asɛm ɔse monhyehyɛ mo gyapadeɛ ɛwɔ asase so monhyehyɛ mo gyapadeɛ ɛwɔ asase so faako a nweweboa ne naakye ɛsɛe no oyifuo bubu kɔ wia na emu monhyehyɛ mo gyapadeɛ ɔsoro faako a nweweboa ne naakye nsɛe no oyifuo emubu nkɔ wia faako a wagyapadeɛ hɔ na wakoma wo obi wɔ asɔre no ɔkɔ a ɔkɔ no kwa sɛ bi obi di ne wɔkɔ asɔre no onim botae sire no sɛ medaakye me nkwagyeɛ mawieyɛ fi sɛ boni bi obi ɔma sende picture bi abrɛ me anaasɛ video bi abrɛ me boni nsu saa sɛ wɔbɔ ɔma bi ni sɛ ɔma no bɔne a ɔma no ayɛ nti na sɛ ewuo esiasi ɔma no mu nipa no wuwa no boni nsu saa sɛ Nyankopɔn atɛbuo na aba ɔma no so Onyankopɔn aso twe ehia sɛ ɔma no sakyera adentira fi sɛ ekoyi a go nsu kwasi buruni go nsu enko yentra enti nipa bebre omo nwene daate omo nwene omo nim omo nwene kyena omo nwene ne ya enti omo nya dwuma bi antua na mo bi daate no ade a ye ha obetimi ato no omo nsia no ne ne senti no se mo hyehyɛ mo japade wa asanso fa wo san afoa koma nto wiase so
we are any money di music ani mo japare for come to so because se ni nyina e di hamo tuso ye kristo ni papa enya kristo ni juada e brada bi ye kristo ni brada ukuada bi ye kristo ni enti oda o de kwa sore oda okọ e friend say ogilis the saponi na no chese ayese modern mo no mo bo e wo nyamesum se obse wo sum nyamesum ntimi eti amasom no nya ne daate ne botae ene ne japade na koma ni kristo achi na koma ni swahime mo chi enti sapo no bra bia wo betumi aposo kase se de bi be sie ya bi nyamesum de be sie ya me mpa bo abra bo be sie ya so metu hu ache be sie ya enu nti na yesu kan se ye wo mo se rade be dey ebe ko swahime mo gise wo mo ye de ya ne pe eni se gise wo pa ho achi se de wa wi ata so se wo ni awade be nante wo be so ma awade be ya awade adwuma no tu hu ja fa ho pa afode se ne be ya japade a e wo swahime mu no ene ya japade tra ho da e japade wo kristo mu no ene ya japade wo tra ho da enu nti na se wo se me hia japade wa asase so da bia oyifo bu ko wia nyama e wo asase so gina problems ba ho da bia oyifo ebubu ko wia obonsam wo ye kronfo obonsam krofo so wabo mo pa se omo nse ya de etino osi ata su bibia no ebesen enti so do hoto so na ko se wia be wia chi ka se ma bregu kwa enti fa nkoto so fa ho tu Nyankopon asem an nse so sanse eno na bebo kwan to ba bi e kwan na ma wo enti wo se ba bi nshi wo japade wa saso ba bi oyifo kokko wia na aten se no ade a ye mo no ade a ene woni gye ho no akire bi na ye dada afi odi ahwi ni ti asem no ye nchirem ntiantia miensa ye di kan osi enkrofo a wo munim Yesu no mo som no nkrofo a wo munim Yesu no wo muni no wo mo som no so kwa be no fa so som no wo mo som sitie ahobrase ene wadwo mu nkrofo a wo munim Yesu no wo mo som no so edi odwomtifo bi ne kan to dwom se yenya yenim yewurade no ye be som no edi wo mo som no wo ma som na nya because wo munim no na se wudi awurade dia na awurade afra wo dia ade obi aso won som a wo dia obesom obi aso wanya wo be ye because wo nyam obi wo ye ma okra wo ye ma da te wo ye ma oja tira Yesu kan se ye bo pan ka se ye ja wo so ye wo papa bi wo so se sa papa no obetua e ka abrabobu obra bia wo bia ne anamo bia wutu bia no hwe hu ni se wo benya katua wo so wo ye papa ko se apofoje ne kan wo ye pa wo ye bone so a wo ye fa efise akatua da wo ho akatibi bia ni pa wo ye na sa su bia ye wo de nyame betua wo esoka se ye papa na ye bone edi ye papa wo nya katua papa kino so apopo kan se mo tinti mi mu nyi no kasa fa nkofo mo ye nyame adwuma ho no kasa fa wo mo botene abrabo ho no kasa fa wo mo kenya me asem ho no kasa fa wo mo di dukure ho wo se mo tintim adepa bia wo ye bia tokoso wakatua no nya bia wo betimi agye fu nsem isanti enna sese yitimi di ani sisu se ade e papa nko ane be ye nemu bone de ye mfa mfrem so de bone frem a obri na afa First Peter chapter 1 verse 14 First Peter chapter 1 verse 14 munye se asomre ma munye se asomre ma aso a emre aso bi wa eden ne wo beka se wonye na no a no be ye edu a na ahohomo ne nyuma e demonic eti na awurade asem kasa kire se kristofo nse se ebre bia no ya brabo ne ya koma ye tintintiti efutuo ba ko penya me beka sakiro akwa sorry 3-4 years still what tempra akwa sorry 5-6 years still wono msa sakiro ti se ripa we no e hom pa ibokra du ba bi ehia because Nyankopon asem kasa kire nipa wo bone ho so still o se met bia bone aso so de mekọ ti Nyankopon se atebu ron starting fi ko ayi bia ba o wa start fi Nyankopon fi entina Peter ka kire se First Peter chapter 1 verse 14 munye sa asomre ma na munye mo ho sane kane no a na munim bibiara no na makono tie no kane no ni bibiara na nkasore obi ntufo obi nkasa nkyerɛw wunti mfa bɔne nkyɛ wuni domani pa ɛna de Nyankopɔn asɛm kasa kyerɛw sɛ fa bɔne kyɛ do wumi asakyerɛ wadwen fa bɔ ka bɔne kyerɛ Awurade enti wakyerɛw sɛ abrabɔ pa ne ni Nyame hwɛ fi nkyɛn eti ɛte sɛ wode yɛ usubae sɛ ebire bia de Nyame pɛ no wobɛma waso ayɛ mmerɛ wo ho de Nyame pɛ no wobɛpo eti na Peter ka kyerɛw sɛ monyɛ sɛ asommerɛ ma na monyɛ mo ho sɛneɛ kane no a na monim bibiara no na makɔnɔ teɛ no kane no ne bibia nti ntɔkwa na woko
duabo a na wobo atura na wutwa eno nti ne koma ene etimi mebi ni duabo nya obi no wono akobo dua no saa bone na okobo obi hu dua no won so akoye bi edi dua na obo ye ni pakro kwa de ntimi konya no because wono okretumi bi tumi bone a ni duabo ntimi no wo okobo obi dua no saa bone wo so akoye bi nti afa duabo no kwa saa dane abefa wo so obrade obo dua no dua no nka no adentra is a bone no a wo be ye no sunsun sanso no saa ba wo so enti no wo sei munya sa asomrema na munya mo nsa ne kane no a na munnim bibiara no kama kono tie no na ebom ti sa de ofre mo ye kronkron no mo nso so munya kronkron abrabo nyina mu wa tie se munya kronkron ebi se me ye kronkron nya me so de enya ade ayefo sa e discipline so obso so munya me a discipline so yakọ ye yi sa ye say do before complain so ya mara ye be ka to say anta do before complain do timi complain ka say na de ntina maba soja ye nyina ye betan re training we se men kware ntina ye se ntina jao e bi nso betan so ba won kware ye se ntina ho adenta do before complain ye pese ye so usiti ye hwe san say ko ba ne bo hwe ni say hwenla wo be kwa na wo nko ana se be ka sa mo mra baka wo be ba na wo ma e di ye te usiti em pra ye discipline wo na wo ye mfomfo a ye twa so sa na nyame tretwe na sam tretwe na sam kan yanim na sam tuafu ni nyina se wo de be gina yi ni etimi aya somre ayi sia ma na sam prebi a seta be ba ye so de nso be ba no ye be di sunkunim Joseph na obi se woni asomre honhoma ka oba na ne ko hye kokko mu a o person ko ne da no ko ne na na esusu na Joseph wo honhom bi a eye asomre honhom wo honhom bi a eye odwo honhom tinya nwanwa se Onyankopon adom boa no ma sori a na edin ya na ebetimi dina kɔ no mi mu ebetimi dina kɔ atore nchemu no Joseph timi yedai edi sunkunim enti ye ni Nyankopon obi a onim Yesu no wo Yesu ma no o tene ho firi bɔne ho Isaiah chapter 1 verse 16 obi a onim Yesu no ɔsom no ekwan bɛ so ɔsom na somrem ɔsom de sitie mu o tene ho firi bɔne ho Isaiah chapter 1 verse 16 munware na munwura mo ho na munyi mu niye mu bɔne afiri mani so na munya bɔne ye munsua papa ye munhwɛ atentrene muntretena mimfoɔ munni mawisia mumprinne kunafo so ho efrɛ no yewu krɔfo a ɔmo wa asomre no ɔmo gye frɛ no so ade ntira fi sɛ de nyame hwɛ no sɛ bɔne ye fi ɛyɛ nkekan ya abɛkekan ne ye Nyankopɔn ntam nti wase munya dai munware na munwura mo ho enti wo soma Awurade a ade di kan wɔ bra bom ni sɛ ubeyi bɔne akwa ubeyi ho afi bɔne mu ubɛte ho afi bɔne mu na wapɛ ma ka bɔne na wada ne ho afi bɔne ho na bɔne bɛyɛ otamfo kɛse a ubɛyɛ ne ho adwuma na watu bɔne ase ɛwɔ akoma mu wotu anamɔ sɛ bɛyɛ abere bia wobɛtumi akɔ so ati bɔne so nkunim enti woyɛ nhyehyɛ papa ma wo ho sɛ bɛyɛ a bɔne nsɔhwɛ no a abere bia ba bɛsɔ wo hwɛ ka wo to fam no saa bɔne nsɔhwɛ no wobɛgyi saa ko wɔ no so na ɛba wo so a wadi ne so nkunim ani wakɔ no wobɛsɔ akɔ wɔ no so sanse minim sɛ mani bɛkɔ akɔhɛ deɛ ɛde hwɛ biribi a ɛnyɛ papa bɛba bɛhwɛ mani ɛdi me so mesɔ akɔ sɛ berɛ bia adeɛ bia ɛnyɛ papa bia a mani bɛkɔ akɔtɔ so no bɛyi mani afi so memfama akɔma nto so menwenwene ho adeɛ ɛyɛ bɔne no sɛ ba na wodwendwene ho a deɛ ɛyɛ ne sɛ piapia ho saa na ɛde wokɔ wu bɔne akatua ne wuwu enti wɔse munware na munwura mo ho enti sɛ wodware awie a ɛho hia sɛ afei na wodware awie a wokɔ toilet biabi nipa pɛ mu ne sɛ ka wodware awie di a ka wokɔgya wo nan saa berɛ no konti se bia janan sa account di etire yi na wo kwa koja na echi wa sa be dware die ana se ebra wo dware bi o se me kobola jadi yesa na maye no wo prapa wo dem wie na wo prapa dem ana so prapa abontre ifi nyina wa sa re kogu dem jadi wo ti asinti wo dware a wo dware so wo ba Kristo mo no ba Kristo du wa satra na wa satra ade bi ye boni bi asonson wo ho ade bi ye asonden sonson wo ho because footballers wo mo sonson mo wo mo tubiri ka mo sonson mo boxers no so so mo o pese o tibi gidi o so di nkunim enti se wo Kristo so mo no di yese biara masa Satan bebo atofom woni be ba afoso na ne nyina ba sa enti wa ba Kristo nchen ade e ba de hwe ne ahote o hwe sitie o hwe ahobrase enti so so ho ye exercise be tina mo ye sitie amenyame ye hu exercise mpaibo exercise si ahobrase exercise boniface odo nyame asana akenkan exercise nyamsam kan exercise ti bia wo ye de boasere be ya waso benya ahohom a etudi nkunim na wo ye ntwipe mu enu nti no se munya da munwura mo ho munyi mu ne ye bombo ne fi mani so munya bɔne ye munsua papa ye monhwɛ atratren
montre amimfo muni ma gusia momprenye akunafo enti ade papa nkoa na awurade pese enti emfa bone ba kokra ma frem is the bible say oni papa no wanye no eye bone ma no bible say wo ye odi mranse nyina so no to ba ko pero wato ni nyina enti nwa je say ahade me yesitie ahade me yesitie ahade me maso yemre ahade me maso yemre e ba sa de wo ye nyina no wo ye disqualified I don't think that say brebia ide ni sinyame asem so se no nkoa ne ade a yede yabrabo papin e begina so enu nti Luke chapter 14 verse 16 say ye na urade Yesu Kristo uhunu a ne opese oyema ne say ese oye de wosom no wo se modom a muni machede Yesu Yankopon asem na so de siwe ni so say enu ne obotae a odi tiwi ase nyina say ade nyame penko na be na de won pade obapo John 14:16 when you asempa Luke chapter 14 verse 16 we can na Yesu no say onipa bi to pono kese na oto nsafre onipa pi na adidie breduru ye no osoma ne nko ase onkoka nkyere wona wato pono wato nsafre wo mo no say momra na osiesie ne o nyina wi na wo nyina kri ase ka asem ko yi wo ho ano di odika no ase no say matofu ehia say me kokoso mehwe ne sra wo yimi fi so obi atopono ma no obi atopono ya o invite o sebra bia e krado brabedi so nya daji nti sie mo ni munyam a ye hye wo ni munyam aso mpa e be kwa kodi babi nti akwanya wanya e Kristo mu a odi kan Bible say di kanfo be di akire etikafo be di kan nti o di kan so wo ye kokansa saa onya akwanya ese nkutimi de tim ne ho fi bone ho onya akwanya ese otimi de sori gina na so ye nyame adwuma onya akwanya ese obetini aye hwe so pa ne Yakobon ne be ye sekenia onya akwanya ese obetini aye ade etre nipa bi be hwe asua no so still ujeja ho saa asore won tene ho ma empire won tene ho mo woni be ba ho so no na ebi accident bi na ni be ba woni ba ho so no bo ze bi na yare bi aka no na pe ni o hwe se yenye fasting prayers ma no bra no wa ahode na Bible sika bo mra tibim bra no wa ahode o tim kwa so di atempre no fasting prayers ko o ye biu ba yare ka na pe o kono mu no ye nkro no pe wo ze ze nyame bam na se susu bi timi kutie nipa obi o so ye Kristo ni a o nyina yi hu betime ko tia ama yare abeto so pa ama bibi ne nam ho di nam ho saa na oda wona na bibi gina so frantie ba ko ni kakete ku wi katale ni ana ohu bibi woni so na bibi ba no so na so Kristo adawo man pai boko mu no efi de ni so piase ntino so wan hwe ye bibi bitina be gigyan woni so hu na wontimi sore na wakasa wo ko mpu na wakasa wo sore na watimi akwa abonten because betimi acho krato abebi echi na ekofu abrawo ni senti sankofo yi a yeto poma a wo mo epo na ntimi du nkron na ofoforo so so mato na ntwi de odi kan no wo se ma ye dai mato asase wo nyina wo so wo nyina afiase ye dai e kan se yi wo mo ano de odi ka se mato afu me kwa kohwe fu no de otoso yi so mato na ntwi enum me kwa akoso ma hwe ndom ko ye adwuma ntwi a me ye de wo mu funtum nti sise de ne menya kwan ofoforo so na do hiri bi o na ye bre bi o isa bre no untimi nkasa ko ya de foro so ko ye Yesu de wi ansa ye Yesu de wi ansa go wo de na so be ye no wo be din kugu me kachro aro na wo no wo be din kugu life with that guys oh masa ye nhwemo di nko nti di kai Yesu de no eno de be yi na ofoforo so se ma ware ye so you di kai ma tofu ye kwa okay de otoso nyi do so ma ye dai mato ne mpi me kwa akoso ma hwe de otoso nyanza nso ye dai ma ware yire iti ni ntumi ma nti oye wedding wona de che dem omani adi omo ye dondu omo didi wi nti no eno no di kan si nyame de aware de no ehia so ware de e so wani ji ware ye bu de pete so utimi de Yesu de no e ba ware de na awade na ye de ji na ntimodu na ne nkoa no e be kan nsem no nyina kire no ni wura no na efie wura no bufu yi o ka kire na kwa nse fiadi ntam kokuru no mu montre so mantamo kofa hiafo ubuyefo enifrafo empate bra na akwa no se owura ma yesa ne wo hye me no nanso e fa da so da ho na owura no ka kire ne nkwa no se fiadi kɔ akwan so ene ban ho na kɔhye wɔn wɔmra na mefie ha nyema na mesemo se nipa awato nipa oto nsafre wɔn no mu biara enka maduane no bi ehwe nti wɔn nyinaa kyerɛ me hu sɛ Yesu Kristo ehwe sɛ ofra awafre no yenye so bra yenye siti ama no na ehu baabi a mekenkan ye de koya sɛ metoso minu sɛ danger of serving and not knowing Jesus who are ehu sɛ wo som nsona woni Yesu bi wa oso oye nyame adwuma oso nyame pa nso teboni okɔ asɔre nso no nsa kyerɛ teboni ehu pa ti sankofo yi a efe nsafre wo ne nkofo a wo makoma eni
Yesu Kristo ne nkwagye pono no a wato ne nsa apre nipa no sɛ nkwagye pono wato pono sɛ nipa no mmra na wɔn benya nkwagye ɛwɔ saa ayifuhyia n'ase wɔn benya adom ɛwɔ ayifuhyia n'ase wɔn benya akwanya nso wɔn poyi enti sɛ anibonyam a ti sɛ yi ɛne nyame abie kwan sɛ Kristo mu wɔn nsa mɛka sɛ wɔpo Yesu Kristo di a wonya abrabo bie abrabo ntimi nya anibonyam da ti saa nkɔfo yi a ɛtwe sa frɛ wɔn so wɔn mmra no wɔn de te sɛ nka na yɛ akwanya kɛseɛ paa yodi kan ne sɛ bɛyɛ dɛ matoafuo onya daje activities dwumadi o afuom nti ugu a nafu a woyɛ kakra nti ntosi a woyɛ nafu a woyɛ nti onya daje na wakwa asɔre bible studies nya daje rebaba ugu a ne bayira wabɔ ugu nso a de nya doa ugu nso a ne bɔdi fu kokofu a woyɛ bo nse kokofu nso ɔbɛyɛ so obi otimi ya woni bi o wu owu agya ho enti wo so ɔtɔfuo no afuo no betimi ayɛ so ni bi enti wa yɛ mistake ye de have me ma we de nkwagye ma wo eno de e wo da ma wo ne da ne kyerɛ uwu achi enti de otoso mi lo si ma ye de ma to nantwie nti wa ma nantwie nso betin aye nantwie ama wo ma ba ma owu agya wo wo te a wo betin si da da nkwa wo na mu owu de otoso mi nza se wa ware ye nti wo ma enti nkofo ya kwanya omunya no omunya ye no ehwere wo mo adenti ko mu ni the value of salvation nkwagye nyankopɔn adom si de si so bebere wo ni nti no wan fan sebo enyamsom de se de enuma no wakoma mu nyamsom de se wo kwa asori a obi akwa asori na onim se nkwagye ya de se wo kura nti akwanya wanya se wo ben agenkwa Yesu Kristo na woni ne kotopono didi no eye ogye ya ogyewo ama wasipi na ahidi no wanya sefa na nso sankofo nyina no wo mo ntumi enya mpaso emfri saa ensato frɛ no ifi sɛ wo mo epoi saa frɛ no enti ehu pa sɛ ubeda yi ubeka se me sumi nyankopɔn na nso no na woni nkwagye na won sakira ya de ehu pa edi sɛ wo suma ewurade de a enye wunwuma na emom nkwagye a wanya sɛ wo so no owura no ɛte ɛpono nkwagye adom no won sa ka bi nkwagye enso ano no won sa ka bi Matthew chapter 22 verse 11 Matthew asempa itira ɛyɛ aduonu mienu titimu a eyedu ebaako na ohene no ebamu hwɛ ahɔhoɔ no afɛdeɛ yɛma wɔmokɔ mmɔnten ne mantia so ɛsɛ bubuafoɔ ne mpakye fa obi a obɛhuru bia parabla because wɔn ɛtwe nsa frɛ wɔn no obi ayi ne ho ano deɛ odi kaa so ayɛ dɛ watɔ afuo deɛ ɔtɔ so mmienu nso ayɛ dɛ watɔ nantwie deɛ ɔtɔ so mmiɛnsa nso so ayɛ dɛ waware yere nti obi ama ɛne ɛse kɔ mmɔnten so kɔpɛ nipa bra ɔkɔ yɛ wɔn nso akɔfɛ nipa wɔ nyinaa baawie ne wɔse kɔ kwan ho ne mantia ayarefo ne abubuafo bra obia na akwanya so oba ana hotɔ no obedidi aponto na na nkwagye adom ne akwanya ne nsaka bi yɛhwɛ nipa na bɛhyɛ hɔ ma wɔse nkyekemu edu baako no Matthew chapter 22 verse 11 no tie hu pass wɔse wobɔ awurade din enso na ni nkwagye wɔse woto dwom wɔ asɔre mu nso ni adwen sakyera wɔse woyɛ sɔfoɔ enso so won sakyera wadwen ɛbasa awurade ɛbɛma asu bi atɔ so na ɔhene no ɛba emu bɛhwɛ ahɔhoɔ no wobehunu nipa bi a ɔnhyɛ ayefra ataadeɛ ɛwɔ hɔ na obisa ne sɛ awie woba abusan woba hasan eni na wonhyɛ ayefra ataadeɛ na ɔtɔrɔ mu ɛna ɔhene no se na somfo no sɛ montetere ne nan ɛne ne nsa ɛmfa no nkɔto ntwene akyirikyiri so mu ɛhɔ na esu ne sekyere bɛba wɔn a wafrɛ wɔn no dɔɔso nanso kakra bi na ɔbɛgye wɔn nkwa nyɛ wɔn mo sim sɛ awurade bɛkɔ soro ahemem nisan sɛ owura na to pono na wie na wɔfrɛ wɔn to pono ma wɔn ama no akonya beto ho sie nkofre ni pamra ena omukwa ye bia ehunu bia sei won na nse ne pono no aponto no mumra mu nyina wadi mutum bia amra wo sika wudi sika wo nya bia ye badi tekiti bia wo mu fi ukoso so a abiane fi ukoso so a ebete wachede fi ukoso so a oni bedi ohene no ebete machede iti ye di sam obi a baby nso obi akwa asore na nso die ne wo mu edadi be so ama awurade abebubu dia ma nipa bibia ka asase so ade do so oturu ho no wo mu ko hye edam wo ma na Yesu Kristo hye afi anase owura na otopono ma enipa ne ba no na woto ne safa enipa se ne ba no enigie ne nipa na wanya no nko ani ti obi abra ba enjoy eti bra wo beche ho ma na Yesu hye afi so okọ one by one inspect wo mo oduru yo se na sha ifa tade atari kika o za tare hye wo ye dwama wan tare oduru ha ma atora tade ensa no matade tare hye na kire bisu ba wo mo se ada ne nipa bebri wa ha so mo sha ifa tade mo be busai no obusa mo se mo bo busai we wan kwahye ne nko ano obusa nipa no mba ho se unim sa ayefro no
bibia ye fiti ayofro no empe finti se ko ba fi ato sa fro se bra be nya kwanya ko dware na bra satra yankwa so keke sa wo yesa wo be nya problem yankwa so on sana wo be waje so be kwasoro no satra si ejina ma ewura tem ne ewura be na Bible say your kind money cha when kwafo no tini so the money be dey e be tell no ate ho fidi anya dey entene nti obi o tia so mta na no de money tia so mu be wie tina fe konya how ka see ti say na ne ane safaria ana obi sa mo be mu sai ana na mo sha ifata de Bible so mu to mu o ka tire no nko an say mo mekekire wo mo na mo ko busum atitiri sum ka bibo mo pe ho asam say wo ni Yesu nante wo bra wo te mo ne bi dia ene wo te mo be fes ja sɛbore de bɛhyɛ ase afia nyankopɔn fie nti ehu paa sɛ wo kasa wo twie awurade adwuma wo kasa wo sum awurade enso na wo te bɔne mu fi sɛ ɔsɛ nyɛ ɔmo mesɛm sɛ de yi awurade ne bɛyɛ dɛ ɛbɛkɔ soro ahemman mu wɔn mo yɛ de agya de agya ne pɛ ansa ne yɛbɛ kɔ asɛm twatoro yɛn kenkan Matthew chapter 7 verse 22 Matthew chapter 7 verse Matthew chapter 7 verse 26 na obiara otime nsem yi na onye no obia otime nsem na onye no ye de ne beto obakwase oto na ban wa nwea so isuo kese toyi isuo yiri frama boy bo aban no ibui ibubu pasa sanati ti nyankopon atemu da no ebe ebi nyankopon bo hio da no ebi be sha se pesa de e be sha se pro mo bo nyamedi atemu be sha se pesa fo so e be sha se pesa mpanyi fo so ebe sha tie wo mo tia so dem da bia efi se aifrata de no wo hwe so be sa ta wa dia ti ho fi bono nya so na ba da bia no eye die David se min kwa na be die nyina na de ba ko na me se be tren yankopon fi nanso enkwaje David se monim na me na ye da yin sen me monim na me na ewo me ewurade kokoro me boni nyina o ka de boni de no me ewurade ansa woni ewurade tra ansa na okoso ni ewurade na ntine se ye tie ho fi bia ntine nya sa boni ke kan ya be yi ama amenyankopon eyi ama ose ya ba ye twa to nhira ewo mu se o sum ewurade Matthew chapter 7 verse 24 o se nti obi a oteme nsam no obi a oteme nsam na oye no me de ne beto ba dwemma ya osi na Bible tan so esuo kese toyi ensuo yiri frama boy ebobo aban no na ahwe ase efise ne fapem oto ne fapem no wo botan so tia nti nkunimdie ebeba ama wo enimonyam beba ama wo adentra efise se woni ewurade wo ye wosusum ewurade na odi nukredie na ade ababo pa ewurade emhye watare fitaa ewurade ma woni monyam ewurade ma nkunimdie ewurade ma nkoso Revelation chapter 3 verse 5 yohane adisem etira ayemiensa ntichemu a eyenum mekenkan ewurade asem die odi nkunim no obehye na tare fitaa nyankopɔ bɛbɔ abaso Botini sacha wadi ni krem na do hukinya misu ni krem na ni nyankofa ayi nkofa ye krem ayi nkofa uni nyame nante ni krem udi ni krem okuko mu bo abrabo tene udi ni krem uni ni pantem tene koso uni ni pantem na wasudwe no abrabo hote akoma mu ate a osi nyankopon be hye woni menyam osi di odi nkunim no obehye na tade fita na me mpepa de di mfi nkwangu mu na me boni di meja na abofo alim de waso nti de hohom no e ka kira sakono opese nyame hye woni menyam na se rade kan wonim awie ebre no awie bi ba o bibia beba wie enu nti se wutimi shai frata de nkwaje no eso shai frata de tenene eso shai frata de dukuredie eso shai frata de abrabo konkron eso shai frata de abrabo odomu abrabo akristo mu abrabo ejenya tresam so abrabo ejenya nkopon asam so enu na ye animonyam abaso bo awurade de bema wo enu nti no se benyansa fosi dan de botan so na ensuo betom frama bebo na nso nkunibie ene beba ma wo enu nti nyankopon asiesie abasobɔ awurade nyankopon asiesie enhira de ama ahotefo no ene adi sem tredu nkron titimu aye nwotwe ɔse na Revelation chapter 19 verse 8 mekenkan awurade asem ɔse na wɔdenwira pa ɛhoa fitaa wɔdenwira pa ya yɛdai ɛhoa fitaa ɛhoteɛ ma no sɛ wɔbira enwira pa no ne ahotefo trene o ka kire me se twe nhira ne wona wo hia won adwama no ayeforo na se o ka kire me se nyankopon sema ye no kwini lokasi ne enyam hye bi e ba ma ahotefo nkofo mfra koma pam su nyame sakyerɛ ma dwen no hu si so mo bo bra trene no nyankopon bo po ma ba so asase su nyankopon bo po aba so so awurade no kwem so awurade wo trene asase nyankopon bo hye woni nyam wo se na wo de nwira pa ma ɛhoa fitaa ma ne se wo mfra
na saa adwira pa no ne ahotefo tene nti nyankopɔn kae ahotefo a wagye nsatra no wabrabɔ pa no wagye mpanti wɔde wobɛka ho wɔhyɛ wo ma nimonyam a wɔbɛkyɛ wɔ nimonyam bi ɛno nti abasobɔ no nhyira kɛseɛ ɛhɔ ma ahotefo ne sɛ nti na awurade ɛkasa kyerɛ sɛ berɛ biara no ɛsɛ sɛ yɛhwɛ sɛ nyankopɔn asɛm no a waka kyerɛ no yɛbɛyɛ ne sɛneɛ wakyerɛ nyɛ yɛpɛ Luke chapter 12:32 yɛbɛbɔ mpaeɛ Luke chapter 12 verse 42 to 43 mekenkan verse 42 na Luke chapter 12 42 na mo Pharisifoɔ munwie sɛ moma emene nunum ne ɛfan nyinaa so ntutusuo dudu na mugya atemmuo ɛne Nyankopɔn dɔ hɔ yɛnti nka ɛsɛ yɛn nka ɛsɛ mo yɛ nanso nanso mo gyadeɛ ɛyɛ kɛseɛ no Pharisifoɔ munwie sɛ mo pɛmpanyimfoɔ tena brɛ wɔ hyia dan mu ne edwom nhyia munwie sɛ mo te sɛ ɛda waka ho na emu di nipa lompe ɛne pro ɛne wum nti saa na Pharisifoɔ yi omunyam som na yɛ fake na fana ne nka ho na nokuridie nka ho na moburuhu nka ho emom ani so som ne ngonga sɛ Yesu so ka wo manim ɛfa sɛ wo madwuma wo bra bombo yinam akatua bi ani hɔ ma wo eti Nyankopɔn wɔ akatua ɔ akatua de ma atrenefo Nyankopɔn wɔ abasobɔ no wo ma atrenefo enti ɛte sɛ bere bi ɛhwɛ sɛ die Nyankopɔn asɛm aka no ne yɛgyina so nyɛ yɛ pɛ Bible sɛ kwan bi wɔ ti wɔ nipa ni so na wiye no ayu Psalm 37 verse 6 yɛkenkan na yɛbɔ mpae Psalm 37 verse 6 Nyankopɔn ɛbere bia no wɔsiesie abasobɔ ɛne nkonimdie akatua de ama ahotefo 37 verse 6 wɔse na wɔyi utrene adi sɛ adekyeɛ ɛne wobem sɛ wɔgyinaeɛ yɛkom ba Awurade na to bo asetwɛn no ha wo ne bɔnyɛfoɔ ɛho ha wo ho deɛ ne kwan asi ne yie ho onipa a wodi ne bo soɔ enti mabufuo ntwa enti wohwɛ ha no ma wɔnkyerɛ mi hu sɛ Nyankopɔn ɛbɛka anebɔnyɛfoɔ anim Nyankopɔn ɔbɛbɔ atenefoɔ aba so enti ne wɔka kyerɛ sɛ ɛdɛn yɛnyɛ dɛn obeyi utrene adi sɛ adekyeɛ enti dabi wɔ hɔ no ma Nyankopɔn bɛyi wa hyɛ wɔ nimonyam Joseph dabi wɔ Nyankopɔn bɛbɔ aba so Daniel nyɛ owu akyi nko asase so Nyankopɔn bɛsɛngelo akɔ yi wa hyɛ wɔ nimonyam Joseph saa ne Nyankopɔn yi si wɔ hyɛ nimonyam David so saa adam tedi kɔ so di no kudie ne kwampa ne adwempa ne soma Awurade wɔ bra na nyɛ ne wɔyɛ de yɛ nyamsoma ɛyɛ hwɛ nimu kɛkɛ nipa ni so wɔ bra kokoom obɛsa akɔdi bɔne ɔbɛkɔ asɔre enso nipa ani so na ɔbɛkɔ asɔre na enso kokoom obɛsa akɔdi bɔne nipa ani so ɔbɛbɔ mpae kokoom so ɔbɛkɔ abosom ɔbɛkɔ akɔsombosom anaasɛ ɔbɛkɔ aduru so basa Awurade bɛka wodi eti Nyankopɔn pɛsɛ saa ɛnome ne saa haw no bayɛ so yɛbɛsɔre gyina hɔ nyakɔ Awurade no ɛne Awurade akasa ka kyerɛ Awurade sɛ Awurade mfa ne nsa nka ho adeɛ biara yɛ bɔne biara wɔ abrabɔ mu no Awurade ntu na se onyi bɔne akwa